आमर फास्ट लोकेशन है बरमुंडा। देखो केते सुंदर है भितरटा किसी रसुलगढ़ भितर डिजाइन देखो बम्बी खाल मेढ़ पूरा मस्त है भाई। जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा कर समस्ते बढ़िया थे। तो ये टाइम है पाखापाखि 5टा आबे बाहरी भुवनेश्वर दुर्गा मठ देखापी। तो जानी ऑब्वियसली भिड़ ही हम बहुत भिड़ हम भिड़ तो बहुत भिड़ हम बहुत ट्राफिक ठिया पड़ो। चलो जी देखिए मुझे ट्राए करी सब दुर्गा मठ बुलायापी आपको देखापी। तो भिड पूरा एंड जाए देखूँ। आमर फास्ट लोकेशन है बरमुंडा। देखी पारे गेटा केते सुंदर है तोरणटा भीतर भिड़ ही बहुत दूर अच्छी। चलो जा देखिए। बड़ा ही पड़ी बड़ा पड़ी फास्ट दर्शन आम कम्प्लीट होगा। फास्ट पहाड़ बंद था लगे हो पार दर्शन जाओ पचे पहाड़ खोल दर्शन नहीं आउट साइड्रे मीना बजार भी पड़ी। आप बुली पारे कि डेरी न करी चलू आम भी जीव नयापल्ली भाई। धीरे धीरे भिड़ पूरा अलग प्रकार बढ़ला। भिड़ अलग प्रकार भिड़ आसिक पहुँच गलु नयापल्ली भाई। भिड़ मैं अलग प्रकार जो गले भी गाड़ी थोड़ा प्रोब्लेम हो पाखापाखि हाफ किलोमीटर पछरे गाड़ी थोड़ी चल चल जाऊँ। तो आम आसी पहुँची गलु नयापल्ली रे। सब सुंदर दुर्गा पूजा समिति सदा छोट छुआ हाथ देखो केते सुंदर है भितरटा मस्त लगे पूरा अलग गोटे पड़े लगुच। साइड सब गणेश शिवंकर भी पटचित्र होती बेसिकली कथकली थीम रही ना मस्त देखा। सब भाविली आहरी कम टाइम दर्शन भल भिड़ अच्छी बढ़िया मैनेजमेंट अच्छी आराम से दर्शन करके आसीगला बढ़िया लगे बहुत बढ़िया थीम बन। आम ए पहुँची गलु रसुलगढ़ पाखापाखि गलु मैंने देखा आगे मेन टेंशन गाड़ी कौट थे देखा पड़ो सब भाई गाड़ी टेंशन जहाँ पार्किंग सहज मिलगला ना मस्त गोटे यूनिक डिजाइन बहुत सुंदर है यूनिक कि जीवार बाटटा कौन ना सरुटा बहुत छोटे बाटर में एत अधिक लोक जावाई बहुत गहली होती। रसुलगढ़ भितर डिजाइन साइड में मूर्ति भी अच्छी एमती फोम बढ़िया कम भी सामने रही आम माँ लाइन टा देखो पूरा खाଇବା स्थल। दुकान एक्चुअली सेपट साइड ना एपट साइड मेढ़र एपट साइड रोचे बुलाई पैसा ना बैग रखा ना बेपार बेपार के फास्टफुड टा गोटे फास्टफुड टा गोटे सेपटे ठंडा बड़ स्टॉल सेपटे सेपटे सीधा बाहर सेपटे से बड़टा तो सीधा बाहर गेलु सेपटे सीधा वाला बड़ स्टॉल सेपटे तो हमें मेरी सेडा तो कहले दीटा ठंडा स्टॉल गोटे फास्टफुड ना एटा छोटे सेटा बड़टा फास्टफुड गोटे पड़े सामने जोटा फैन फैन लागिछि बेपार ठंडा पिया होछि। आम चलू तुम सेपटे फास्टफुड को खाइबा में कटू तुम खाओ रेडी तो अरे कैसे रे चाखिया पलैलु गोटे चाखिया पलैलु सादा अच्छी हाँ आम दुकान सादा भी अच्छी सादा कौन सादा नहीं पारे भेज रोल नहीं पारे भेज पनीर रोल नहीं पारे मशरूम रोल नहीं पारे कार मंगलवार तार मंगलवार तार आगे सादा चाउमिन करदेव आप मोर गोटे रोल कर दियो ना डबल चिकेन रोल गोटे
ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛୁ ବମିଖାଲ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଆଉ ଗହଳି ମାନେ ଭାଇ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଦିନରେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ବେଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ବମିଖାଲ ମେଢ଼ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିଡ଼ଟା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ ସବୁଠି ଭାଇ। ବମିଖାଲ ଯାଅ, ରସୁଲଗଡ଼ ଯାଅ, ନୟାପଲ୍ଲୀ ଯାଅ, ସବୁଠି ଭିଡ଼। ଭିତରେ ବହୁତ ଫାଙ୍କା, ବାହାରେ ଖାଲି ଯାଗୁ ହୋଗା। ବାଉଁଶ ପାଖରେ କାମ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ। ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଥିମ୍। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବଢ଼ିଆ ବି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିବେ ତାର ମନେ ବି ଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଭାଇ ଭିଡ଼ କେମିତି ମାନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଇ। ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ସବୁ ବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ଥିମ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ହେଇଥିବ। ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଭାଇ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଭିତରେ ଲାଇଟିଂଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱରଟାକୁ ହିଁ ଉପରେ ସେଟେଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ରାମ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ଷ୍ଟେସନ, ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ। ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ଝାଳ ଗରମ ହେଇଛି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଉଛୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମଦଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବିକୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଜନପଥ ରୋଡ଼ରେ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା, ତା ଠିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 45 ଟଙ୍କା MRP। ଆମକୁ ଦୁଇଟାକୁ ସିଏ କହିଲେ 100 ଟଙ୍କା। ମୁଁ କହିଲେ MRP 90 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଦେଉଛୁ, ବଟି ଦେଉଛୁ। ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଚାନ୍ଦା ଦିଅ, ବଟି ଦିଅ, ତାପରେ ଆମେ କେଉଁ ଅଧିକ 5 ଟଙ୍କା ଦେବୁ? ତମେ ବେପାର କରୁଛ, ତମେ ଦେବ। କହିବାର ତରିକା ଅଛି ନା, ଗୋଟେ ଅଧିକ ବିକ୍ରି କରିବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁରା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଶହୀଦ ନଗର ମେଢ଼ରେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ମେଢ଼। କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି ନା, ଘରକୁ ଯିବୁ। ଚାଲ ବି ଭିତରକୁ ଯିବ, ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ଆସିବା ମାଆଙ୍କର। One hour later. ମାନେ ଫାଇନାଲି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ଭାଇ 11:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ତ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ହେଇପାରିବ କହିବାକୁ ଗଲେ ମେନ୍ ମେଢ଼ ସବୁ କଭର୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ 2-4ଟା ରହିଯାଇଛି। ସେଇଟା ମୁଁ କାଲି କି ପରଦିନ ଯାଇ କଭର୍ ବି କରିପାରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ କଭର୍ କଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।